bwana Sedna Rais Suhuba kirasmi rapori ya he citoyenneté économique iliomba madepute waifanya justice wa huru barua yakamba ukai raporo ya jaiho yosi keti conforme he izo kaundo rafanya hazi hiyo nenda ba ukaya il faut des preuves à l'appui. Mimi sio jora ngano za zorma internet sio jora ngano za hamba harma Al Jazeera mimi sio jua mimi ndio sio jua avance na wekao ntina ze preuve da mema idiri mashele zizeninro sambi kati mhara hata ndongo isoka uyontizi lona sambi alo mhara Hakaya ministre de la justice kejaka ulavimu ya jiruhusu ya towe hukuma ya dawa ikao kejani kio walavimu wa hukumu pour intervenir haruma dossier ilo sensible ya mbukaya sambi kana uja utola watineka hato wa caution wala sambi kana uja utola ra he mahakama ijam hukumu ya huyo photographe namla kana honde hufungwa pour 2 3 4 mois ngabo délai hansiwa yabo netowe caution haukanja towe caution de toute façon ngabo délai lo yabo jiko usiku amjoroha yuko na kaushida uniforce ni towe caution kan ni towe caution parce que il sharia shamba kana ngamiban 4 mois au maximum et 4 mois de jour renouvelé une fois donc au maximum ngamiban jusqu'à 8 mois caution pas caution et quand on a ni towe sinon towe amjobakiwa sharia shirumishike ni roho sambinge tayari yende mbele za mahakama kanda ni juara isi mana angu jungu patanta kinishoka yangu junda komorti yale bale ama sanzani juwe ize kaundu fikiri mana garisheo zinji kana wenda komori ngo juare tewa da komori kutumkisha wanta wa residence surveillée kutimara isi ngo isi wende komori raharija wapadisa ra wapozi raharija wapadisa ra wapozi astaghfirullah raharija wapadisa ra wapozi astaghfirullah hadisi na bambi ya mavamana wa imarati maadisi riandrisa New York amba waje wavinge pesa zao waje investise Komoro waje wanba fikra amba kala rafanya ntongo rina wantu wa inshuar mazinti zantu nti anyangu imarati takweti tasondi wantu wa waba kamjama wavai nationalité comorienne na wasira msaidiani mali rijarandri sa mahadisi ya ntongo mordezo mahadisi ya yende tazidi mwa manamti ya renge tangalia batatide gouvernement baanvi ya makonsei wangu na majuriste virtuali ntongozo ata rijarafiki na jule ntongo yuamba na iketo mkinishia na riti ndiani beta poro eto habari manara sata poro juamba rto parantini yana kolinda suku wanambi ya mabale rto parantini wasi yani wakati ito koriju wamba risparantini babode rtinziani ya mahadisi ya hamandro waja wanambi ya mba rina kiasi ya 2500 familles wa warabu walio imarat na ikamkubali na mwave nationalité na wao wata nationalité wakedza oho tonpa jo Komori wata de passeport na carte d'identité ya Komori wao kasi ja Komori ritia na masharti ya hukamaika amba wao tuantu walio mamambru harma zama za siasa uzama za ufujari zo pia za babo na kontra babo wala wantu wa waskar si kamba wasderondo wazungu hao wasivira harma hii daula yani wasijofanya katiba baina ya daula na daula voi daula de wavele hao wasirjoru wave nationalité comorienne wajanambia Hamadu Martombani 100 millions de dollars mandoni harma période ya 2 ans Mwisonvan wajanambia on est prêt rimben kula mwezi yani waho des propositions manamit mama na manakolinda ndio kama rijua mbabani wasisha tout par ontre waja warambia amba on est prêt rimben 4 millions de dollars kula mwezi tamahamili
طبعا واستحي كما يفداير ميلو حرم الديفلوبمون ينتي mvangu tija tuambia wanyawe serikali na wakati na lance debat komotumba bani khasara yetu ni paronto leo komori rina komori wanga vile ilo makoma na nationalité Faransa wazidi 100,000 leo 2500 familles wala tu entourage au komori yonsibinza yode mana yarongolwa kontra yatu na insir tuafikia nao risinge dokamba yani yo kontra ya daula na daula boskar sina kontra nao muntu owalowa hara harumo mjarada unu do watsatsa ya oho twainima azali waodo walowa hara haruma mjarada unu Falala wa defendo sabi. Mimi na je defendo sabi mimi. Mbazo kama langa soutenir mwenye président. Qu'est-ce que j'ai à foutre de défendre sabi? Qu'est-ce que j'ai à foutre de défendre Mamadi? Qu'est-ce que j'ai à foutre de défendre Kililou? Par contre, c'est que je ne peux pas me foutre dire la vérité aux Comoriens. Shamimi de nashitaki hamwe dossier hili. Yenamna esirikali waendesa we dossier hili. Wanjia hamwe dossier hili. Waitafwadao, waimenyao, wanupa chanza wajueza sabuzi. Kwa tuhanze maraia wajueza sabuzi zilo hamwe dossier hili. Wanzu waimenye. Yonde manekao, wahandania Zadi Osmani, Hazamba, hamwe magazeti ya Hedunia, Ukasambi, Hafanyandongo, Ngelavimu ya Hukumlo. Alafubahe, ministre des Affaires étrangères, Hakao interviewé ni télévision TV5. À la forme TV5, un journaliste Ukaya Gamina preuve. Lors de notre rencontre, il nous a affirmé détenir des preuves solides. Mais vous voulez les preuves? Vous voulez les preuves? Là, vous les montriez, oui. Ok, donc décalez votre voyage et puis on va vous donner les preuves. Des preuves qu'il ne nous a jamais fournies, malgré nos multiples relances. Où est le ministre des Affaires étrangères? À la fois secrétaire national ou à SRC, Ramizan Bao de Sengenzouane, à la fois avocat Sambi, a commis erreur à Fanya Itendwa, et Zunyemuzi Djulonda. Et bien, nous, et Kawaboulou, information judiciaire, monsieur le ministre, Baoumou Mahakama, Yone Haziaho, et Kawaboulou, information judiciaire, et Kawaboulou enquête. Et bien là, il y a nécessairement un procès. Zom qui n'est pas juge d'instruction, il y a un dossier. Il y a un dossier qui est en Mahakama, au Kanja, on a un gros. Wondo muhimu wa swala la souveraineté économique ligne. Donc nous devons, nous membres de la commission d'enquête, relater les faits. Et quand ça m'a fait, il y a une phrase, il y a une preuve derrière. Une preuve matérielle derrière. Ça nous a dit, il compare Mahakama. Bismillah, il y a bouge la jeunesse. Il y a mafuka haya, wajo défendre ça. Chaque fois que maoudou, il y a mon camalon, mon attention français, il nous regarde ces preuves. Quand tu as mioje, tu dois avoir quelqu'un à sur internet, il y a un belge, il y a un parent soudanais. Il y a une chose avancé. Harmer rapport mimi, manataka na parti ya hazi. Haina nuna avancé, j'ai les preuves derrière. Il y a un rapport typique qui n'a pas eu. Regarde, vous avez besoin de chiao. Mimi sina njahar le fond parce que mbeleza kweli rapport minja soma. Okay, rapport nga mohangu umasingo un jour tu onar me mir Facebook ya Mahmoud Ibrahim. Yo kaya heriwe rapport par mail. Tu passes non, tu fais le 20 $ de commission. Tu jeune savais tu déjà tu dis ça c'est quoi ce bordel? Et rapport nous roza balini. Chao. Et rapport va nous si c'est retour. Ah d'accord, quand c'est retour d'accord. Chez Roha. Il y a quelque part, il y a un produit. Copie rapport. En tout cas, si nous copions rapport, il y a rapport qui est signé. Mais il y a Mahmoud Ibrahim signé. Nous sommes allés là-bas, Chango Djoukaya, il y a un Zakofani, ou Bakama, le docteur Wenji. Mimi, tu veux dire, Harmé, n'a rédigé Mimi. Mimi, c'est des Harmé parties à qu'on concerne Mimi. Quelle partie à qu'on concerne? L'analyse, il y a des données biométriques. Les données bancaires,
ili njue eze passport za fanywa ngavi eze kabidi general ngavi esha hajendini eshi mankwendini yende hazikao mimi ni muri na kafanya na wakati na waswili yabo ebabinasoma anitonoka banu beseza dunga ziranganyiha ndatane ndelira ko Chez esse problème. E problème tindio. E problème no kaya membre dessa commission. Narambe tosheka do huja 4 personnes. Narambe na miara honi akadombili 3 personnes. Narambe gajo voilà. Chami numuri j'ai mis 451 heures armora pour lui. 451 heures. Voilà le temps que j'ai consacré à ce rapport. Au rapport de l'Union publiée là, il y a le président de l'Assemblée. Personnellement, je me sens offensé. Qu'est-ce qu'il a dans le rapport? Il est responsable des responsables. Nous sommes responsables du nombre de passeports il y a Sabi ou imprimé. Nous sommes responsables du nombre de passeports qui lui imprimé. Nous sommes responsables du nombre de passeports il y a Azali imprimé. Nous sommes responsables. Tabi responsable hela pesa na beko bidanja kati ya kilili ya tunjia, wakati ya sambia kwa bidanja ya tunjia, wakati ya zalea kwa bidanja ya tunjia. Tabi responsable, j'ai les preuves derrière. Ngabo, sura kadrameli ukaya. E kama deputy leongo ambao ukaya kwa jajue rapport je kweli. Kama deputy wanga mwanzie barua hiyo? Ngabo deputy Muri, ngabo deputy Tushanga, ngabo deputy Hashim Ramiara, ukatra konja armazinu. Le roi Hamira c'est la vérité. Nini. On veut savoir ce qui s'est passé. Sham jakana idokana rohao rasahe wanu fulani. Kana idokana rohao rasahe vérité. Je connais rapport officiel ya remetewa ijaya erreur ishihina jana kama mwezi Mungu wa yetu comment on a pu arriver jusque là. Badara porebe on ndazijua. Donc abwela hazo wafanya kuamenyeka iwaswili yenzo katu Amerika ita waswili rwaji keja waswili waswili jina keja waswili iminyiwa stajili minyiwa haukaya wafanya kalkuliza nabo kuja paro bango yabo wa show wafanya kalkuliza nabo zakana vili abalizoni wala umuo wanakuwa kaanza wa leve period ya he regime ya koloni Nazali watu dan leve parce que miminga minazihazi harmo wakati Sambia kayama wadu wakati Ikililu ya kayama wadu wakati Azali ya loya bonumuzo mudungo alafu tuna mambo kwa namezo wafanya nai watu kaanza za Azali zivubulwa watu toka wazimi karema shawaranti chapitre regime Azali waleveze shifu owandu walo wahara no mjarada unu usi ndeo mahakama usihukumlwa chisambi do walohotwa ini ma Azali wanzo watata ehele dingo la Azali waodo walo wahara katiballo langi wa hukamba ari wami Ahmad Abdullah Muhammad Sambi wakatnaka raisi wa dawla ya Komori tivolo mpesa za para milioni 105 za dolar na madhamana wa Imarati nenkubali barnamij ya uraia wa akiba ijilwana wahadzina la citoyenneté économique yitulwa nziani harma idawla ya Komori baina yatu na inti ya Emirati vasinywa katiba ya barnamij watukufu yutuhma nzito leo inti javani jon mwambien hahumrengan mazahidu wanyu wa Komoro bas wallahi alazim wa Ahmad Abdullah Muhammad Sambi na mwezi ngwa sunona na hunikia mwezi nguva nakens van na velehe moro ushuke mvuje tinawana saba mwezi unawanga midiava salan na hikana porovolwa pitisu au goroso mbanin kubali citoyenneté économique ni tulenzia sina yakin amba wantu wawili amba kwamba de watumi waja amba de wanbazi mpesa tisina shaka amba waone watambisha neirongolo amba ariwo madhamana wa Emirat
tina yakin ambaye ntongo hiyo iswatabisha maana shoshili hizo mor halu ilo amba kwamba itoka shili hizo hangu babolewe yin nsivenza nambia wantu hilo amba kwamba de wangi hakatiba mordello wal shanshi ba wakati itoko msanye sa roho mbovu yanyu na sambi msanye sa uhusda wanyu msanye sa wengefu wanyu na sambi dene msikinienti msije mwafanya ntongozi liomba kwamba za humenya unanya baina ya nchi yatu na nchi wanzana raharija wapadisa ra wapozi raharija wapadisa ra wapozi to astafuma raharija wapadisa ra wapozi to astafuma ewandu wa renouveler 16000 passport wakati tunoka wa renouveler 7 ewa bakcha 7 hule na hule 7000 bakcha 7 donc kwa ibize 16000 bakcha 7 donc kwa ibize 0 wanaishia 16000 bakcha 7 ewa 16000 alafu ya chiffre bakcha 7 07 Ivan mbia wa imprimer wa 350 passport ka unja bazuziwa wananja baziwa wa shaze imprimer ndio wote zero hapo watu kaanze perdure ande tukautoshe chapitre donc quoi qui a fait ça qui a fait ça doit corriger le rapport des collègues de l'assemblée membres wa commission nami nisamina mbahari mwenzi atu pamaka abongeye haumweshelezi zani bwana na mdenda no kauhodi ngoni na mwesheleye ngabwalo ujuzi sawa masuala watsahawa juwe ebanu ya dossier ya rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi engio daraja hizi wa imma loka harmwe dossier inu yonsi pianga mjoka ya babire nungo zinji uko hausike tifika kubaliza dunga sharia wa imma boroko mor zikubaliwa ukayo sharia ngazendele yao ya mahakama wabaye macho walekeza ukaya yabo leo zimunga zendana namna stahiki na hiyo mwangoni mweze khalatu nziro ikao ngamziono harumwe aferini hawa namna hiyo ngamtsungota absolument liquide wangu politiquement maintenant la liquidation physique chama mo liquidation politique mwanzo liquide wangu au kama sasa mbeka wafanyeze ngonge da rumu hukumlo ba ministre wande hata usiku hamboka eka hukumlo ejo ndabo izo za azali efasira boni yabo haisa kabati na mnatozo condamnewa ne ka condamnewa yabo nzo president azali ya intervenir ya to union mo grâce au amnistie yo de fasirabu donc nous au comportement il est grave et ça veut dire que des choses comme ça nous allons jouer dossier nous et sur le monnaie donc ay dossier nous ils vont en bozinji d'abord c'est parce pour nous abuser wa chez alimeni des alikra et ben nous mener les alikra to badiwa za bulo radio za sabuzi dazi ukaharme contrat ya mboke mapeseka ya jaka na obe hako mo directement chamba dobe hako compte et yo continue yo dahu et ma pesa onga odahu et ben dans les dossiers nous ya pour nous soit ko wa poursuivre wa nous soit tout wa hindana da tabou bin comme dai atawa nous ma ministre ma porte-parole et ben nous obabuzi warenge unu just la ezini just la muhindi amonzo njuwe eza hafidisho wa komori bongozi la et ma pesa nous on doit jouer mahala ya nous rendera ya renge ya dini ya riashman ya rilela ya mkobazima ya msamihulano ya maisha ama na usalama 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 babaru wakati mdu hadalwa wakati mdu jihadaya mahopi ya makotori